पुतला हां माँ बुआ के छाणी करी कली जुगे पूजा करू पुतला हाय गो हेतिर लागी कुकुर जई करी देवता साले मुतला माँ बापा इडे भूखे मरी जाउथि हां जदि गणेश पूजा टिके कार्तिक पूजा टी आसला हाय गो हजार हजार टंका हमें चंदा करी करी भगवान कर मूर्ति के आनमा माटी टाके पूजा करमा हां और पानी रे विसर्जन हाय गो हेंता पूजा भगवान सुनबे नहीं गो माँ बापा के पहला सेवा कर बोली कर भागवत लेखला हां हां ए शुरू ननी वाह द्वितीय गोविंद हेले गुरु हाय गो जिन गुरु लागी हमें आज कहीं नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट रो एते हमें बलांगीर के हां तो पहला माँ बापा को मान तापरे द्वितीय रे गुरुन कर सेवा कर हाय गो आ तृतीय रे भगवान कर पूजा कर हां कुकुर गुटे सामान्य लोक नहे से पिला कुकुर पूर्व जन्म तुमे जानि छ नहीं पुता आको एक दिन करे महायज्ञ एक कॉलेज से हुआ आरंभ मकरल कॉलेज से हुआ आरंभ एतु अंते जहाएला हो नरंदे एतु अंते जहाएला हो नरंदे सुन देई करी मन हां गुटे महायज्ञटे आरंभ हैला हेला महायज्ञ रे अनेक प्रकार ऋषि मुनि माने आसीथिले आइथिले प्रभुंकर आहुति चालू थाए हां हां यज्ञ रे आहुति देला समय रे गाय घियो डालू था ऋषि मुनि हां माने हां जदि यहाँ रे तो डुप्लीकेट हो गला कली जुगे गाय घियो बाहरु छे के नहीं गो तो गाय घियो जदि हमें अग्नि रे डाली देमे हां बोले केनता बासना होथिबा भाव हां हां भल बासना होती बा महकी जाउछि हां तो जणे ऋषिटी सही ने पाइले ने पारले आ से गाय घियो के आनी कर तांकर हाथ रे रखी कर चाटी देले हाय गो सब देवता माने देखु थन सब ऋषि मुनि माने हां हां आ से ऋषिन को अभिशाप पे देले देले इडे बड़ महायज्ञ प्रभुंकर नाम यज्ञ चालू छे आहुति चालुते चालू छे आ तुमे गुटे पशु परिका हाय गो महाश्रेष्ठ ऋषिटे हां घियो के आनी कर ऐठा कर देलो कर देलो चाटी कर तुमे खाई देलो हां जो तुमको हमें समस्त अभिशाप पे देछु देछु तुमे ठीक संता कुकुर जातिर जन्म हेबो हाय गो आ संता चाटी 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 करे खायबो सेतिर पई कुकुर माने समस्तंकर ऐठा चाटी 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 करे हां खासन से ऋषि मुनि थिला पूर्व जन्म रे आउ कुकुर ऊपर जन्म ही करी हाय से चाटी चाटी खाइस खाइ सन तेणु करी कर देवता माने अभिशाप देथिले बोली करी हां देवतांकर मंदिर कुकुर जाई करी परिश्रम करसी बुझी पारुछ हां सेटा के हमर भाषा रे लेखा गला तो सर्वप्रथमे माँ बापा को मान हाय गो सकल तीर्थ तो चरणे हां बद्रिका जीवी की कारण कारण की कारण आगो सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारण गोविंद 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 अदु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी कपयरे चितम थाओ निरंतरे चितम निरंतरे थाओ कृष्ण बोली जय जाओ कृष्ण बोली जाओ जीव मते उधर राधा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ग्रामवासी समस्तंकर मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोलो आउ प्रेम से एक बार कर्तांकर मनस्कामना पूर्ण हो एक बार हरि हरि बोल ए सुरननी हां तो आमे यहाँ रे आज्ञा माने के चिठी केतरा दिछन पढ़ी देम हां हां ने हेले खासबा ना ब्रह्मांकर हे सुरननी हां हां बुझी पारुछ ना हाय गो केनता भाबरे बुझिला केनता भाबले ई कली जुग जिते बेले मनुष्य माने अन्य अत्याचार करिबास करी बसले पाप अंशटा बढ़ी बढ़ी जिबा हां आ हां पुण्य अंशटा कमी कमी जिबा कमी जीवा जिते बेले पुण्य अंशटा कमी जिबा पाप अंशटा बढ़ी जिबा हां हां ई पृथ्वी रे मां देवी दुर्गा पृथ्वी ध्वंस होला समय रे हाय गो मां दुर्गांकर 64 टा जुग्नी हाँ। गाँ गाँ बुलिकर मनुष्य मांस के भक्षण करे। करबे ई कली जुग जिते बेले अन्य अत्याचार बढ़ी जिबा हाँ, हाँ। और काना काना घटी पारे बोली कवि लिखे कार फेर घटबाता आगो बापा संगे झियो पीरती करी बरे भाई संगते भौणी चाखंडे कपाई भाई भाई मुंड भाई पताई रे सुन सुन मोहर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नहीं जे
ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে কলিযুগের সত্যতা হাই গো ଏ ନାନୀ হ্যাঁ ତ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ହାଇ ଗো ମାଲିକାରେ ଶୁଖିଲା ଏନ୍ତା ଶୁଖିଲା ଜାଗା ମାଟିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟ হ্যাঁ ଆଜି ସତ୍ୟ ହେଇଛି হাই গো ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ହଁ ହଁ ଶୁଖିଲା ପଙ୍କରେ ସିନା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଫୁଟଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ହଁ ହଁ ବୋଇଲେ ମାଲିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ ଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟି ବସବା হাই ଗো ନନିଲାମ হ্যাঁ ତ ତେଣୁ କରି ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ସେଇ ହରି ନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କର হাই গো ଆଉ ଇ କଳିଯୁଗ ଭବ ସାଗର ମୁକ୍ତି পারি ହେଲା। মাগো ହେ ମନ ଚାଲୁ ଗୋ ଏ ନନି কে হেলা গো ଇ କଲି ଯୁଗେ ତୁଇ ଯଦି ମୁତି ହେବୁ মোতি হেবি রে গাড়সা ହେନ୍ତା କହିଲେ କେମିତି? মুক্তি পাইব বলে গাড়সা ଜାଣିଛୁ ତ ତ ଚାଲ ଚଲେ হড়বড়ি কে দেখছ গো ହড়ବଡି ନା ଆମର ଆମର ଭଏଁସାର ଆମର ଟିକୁ ରାଉତ ବାବୁ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିକି ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ হ্যাঁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ କଲି କଲି ସେଇ ମା ଜଗତଜନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା হাই ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦିକ হরি বলা ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ କବାର হরি ହରି বলা ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ନୀଳାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଥାଉ ଏକ ବାର হরি বলা হে মন ভজুথা তুই হরি নামরে আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে মন জপুথা তুই রাতি দিন রে আরে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ এ মন ভজুতা কি হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ রে রাম কি মন জপুতা কি রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ ভজলে পাইবু অচলা ভকতি সতিরে পাইবু অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি রে অচলা সম্পত্তি হে ততে ন দণ্ডিবে কাল জমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম এমন জপুতা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরে হরে হরি নামে কিরস অছি পান কলা লোক সিনা জানি জানিছি আগ হরি নাম যে ই সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভবু উদ্ধার হায় হায় ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ শুনবে मौत भांग नहीं सखा मन ध्यान देकर सुनबे
विवाहिता लोक मध्य सुनबे अविवाहिता लोक मध्य सुनबे सखा सुनबे बाबू लोग मने सब सुई दियो तो नारी शिक्षा कथा का बोले सप्तम खंड हरिवंश रे का बोलु छन स्वामी गुरु स्वामी परम बंधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चना रे मति अजीव तू सब कर्म अजीव तू सब कर्म सखा हो स्वामी गुरु स्वामी परम बंधव स्वामी सेवा नारी को धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे मति माँ माने और जीव सबू कर्म तो तार भावार्थ काना আছে सखा काना আছে गोटे नारी मध्य मंडल रे जन्म हेबा मात्र के सबु ठारो बढ़ी कर सेवा हला सखा स्वामी सेवा स्वामी सेवा मोर माँ माने प्रतिदिन स्वामी सेवा करबार कथा कातिर लगी काते लागी गोटे परिवार के पुसबा लगी गोटे पुआ पिला केते कष्ट काम करी थाई करी थाए तार कथा से जानसी से सखा जानु छे से जानु छे हेमाली काम करी कर सखा ओजन मान के बहुछन कुंटाल कुंटाल बहुछन ओ हो निजर परिवार के पुसबा लगी सखा गाड़ी ड्राइवर हिकर सदा बेले पवन रे तांकर जीवन के नहीं करी बुलुछन पूरा स्पीड भागसी हमर सखा निजर परिवार के पुसबा लगी गोटे पुआ पिला देश विदेश जाई करी मध्य खटी करी आसी निजर परिवार के पुसुछ पुसु छे आमे जनता सीते खटु छु परिवार पुसु हाँ सखा सेति लगी माँ मान को अनुरोध निज स्वामी रागी करी पदे कथा कहि देले मध्य केते बेले भी उत्तर नहीं देबे 5 मिनिट खाली नीरवता माने चुपचाप रहि दिबे केबे भी कली टानी बनी आ जदी निज स्वामी दुई पद कहले तुमे 4 पद कहलो 4 पद रु 8 पद हला 8 पद रु 10 पद जेते बेले हला बेले आमो तोर बाड़ी पिटी देस न बोलबी तमर मोझा मुडे पिटी देबी ओ पिला मान पर किछि नहीं जाय हमर मां आउ गोटे सुंदर पद कहले सखा स्वामी को भजन परे तु भुंजीबु सोईबु सोयन काले स्वामी कर निद्रा भांगिबा पूर्वरु उठी दिव तत रे मा उठी दिव तत स्वामी को भजन परे तु भुंजीबु शोईबु शयन काले स्वामी कर निद्रा भांगिबा पूर्वरु माँ माने उठिथिब तो तत्परे शास्त्र कहला सखा मोर माँ माने स्वामी नहीं खाबा पूर्वरु नहीं खाबार कथा किंतु इटा तो कली जुग जदि टीवी दी गोपी बहु सीरियल कि नागिन सीरियल दिके लागि जे सखा हां बासे मन जेते बेल के आसन मुई आम करी दुई गरसा खाई देसे बोलुछन मोर माँ नेहले ई कली जुगे स्वामी नहीं खाबा पूर्वरु नहीं खाबार कथा आरो स्वामी ने सुइबा तक मां माने नि सुइ नहीं सुइबार कथा सखा जे कारीर कथा तो ने प्रभु मोर कथा पछरो हां हां पदे कहि रखो केते खेले तुम परिथिबो हां बोले कारीर कथा तो मोर कथा पछरो छे हां हां जेते बेले गां के पहुंचनो जागा देले गोदा गुदी बिछानो केड़े नि केड़े क्वार्टर साल कपड़ा डबी एनी सुई देनी रातिर बेले नि खा अमलो हेसी मुके हां हां जे ई संध्या बेले बेले मुई ने खाबार जेबे मोर कोनिया भी घरे भोके सोयाबा के हेंता नहीं से सखा होए निजर स्वामी गाँ जाइथिले माँ माने विशेष कर अनुरोध निजर स्वामी गाँ गले आगे खाई देले भी चलसी कि सुई देले भी चलसी आ गोटे कथा कहलो जे भगवान मोके फुल डाउट लागु छे केन कथा निजर स्वामी नि सुइबा तो मां माने नि सुइबार कथा नहीं बोलो हां हां ई सेप्टेम्बर 23 तारीख नु सेप्टेम्बर 23 23 तारीख तारीख नु कंटिन्यू चाली छे डन न चाजे गोला लागी छे मार्च अप्रैल 16 17 तारीख तक बुकिंग ही साला न अप्रैल 17 तारीख तक हां हां जे एबे मुई चेतु छे जे घरे मोर कनिया भी चेतबा के हेंता नहीं से सखा घरे थिले कथा कहू छे घरे थिला कथा भी हटा फिर गोटे कथा गो
ই বাটকে শিকার ভাত রাঁধি রুন্ধা করে রেডি কলো আর খেয়ে আসো ননির বাপা ভরগা মকাকে রগা পাপড়টে আনি যাসি বলবো আর তোমার সাং মনকর সঙ্গে এক বজারের তক মদ পিউথিব যে হে তোমার কনিয়া শিকার ভাত কেমতি দেখি দেখি করে লাল গিলি গিলি জগিতিবা হেন্তা নাই সে সখা স্বামী খাই সারলা পরে মোর মা মানে খাইবার কথা স্বামী যদি অঁঠা টিকে ছাড়ি দিলে তাଙ୍କର অঁঠা বি খাইবার কথা ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଁଠା ଖାଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପତି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେସ ହେତି ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ତି ଖାଇସୁ ମୋର କନିଆ ଆଉ ଅଶେଷ ପାପ ଦହନ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଁଠା ଖାଏ ହେତି ଲାଗି ମୋର କନିଆ ନେ ହେଲେ ମୁଇ ଭୋକେ ସଇ ଦେସି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ସାରିଲେ ସଖା ହଁ ପ୍ରତିଦିନ ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରବାର କଥା ଇଟା କେ ସେବା করবে তেল আনি করি এন্তি টালু নে দেবে কে তালু নে দেবে কে সখা হয় তেল আনি করি নিজর স্ୱାମীଙ୍କର ଗୋଡେ ହାତ ଦେଇକରି ଲଗଡି ପିସି ଦେବାର କଥା হেটা উর্ঘা। হেটা বেমরিয়া মনুষ মন কে করছ বেমরিয়া লোক নাই সখা প্রতিদিন মা মানে যদি স্ୱାମীଙ୍କର সেবা করব সে হরিবংশরে কইছে সে মা গোটে মহালক্ষ্মী বলি করে সখা এতে কাম যে করবা সেই গোটে মহালক্ষ্মী হ্যাঁ সে গোটে মহালক্ষ্মী দন নাচি কর যাসি ঘর কে বাসি বুসা খেসি আর সুই দেসি হ্যাঁ হ্যাঁ মোর কনিয়া এন্তি লড়কা ঘষা তো ছানো বকুয়া মুকে এন্তি ডঙ্গি নে দেখে না কে করছে গাবে হ্যাঁ হ্যাঁ যে মোর কনিয়া লক্ষ্মী নে হেলে বি চন্ডালুনি হি পারবা কি চন্ডালুনি হেলে কায় করব সখা দান্ডে দান্ডে চাব থিলে করবা সতী লাগি দুঃখী শ্যাম ত্রিপাঠী কে সুন্দর ভাবে নারী শিক্ষা ভজন মাধ্যমরে কহিছ কাল বুলি কহিলে আহা কি হে পশুয়া পশিলে কুদুনে দেখুথিলে আহা কি হে পশুয়া পশিলে হরি নাম ন ভজিলে রাম নাম ন রটিলে কি হে পশুয়া পশিলে ঘর সুন্দর সিংহ ঘরণী থিলে আহা ঘরণী থিলে ঘরণী থিলে কি হেব স্বামী সেবা ন করিলে কি হেব সুয়া পশিলে কি হেব সুয়া পশিলে হরে রাম হরে কৃষ্ণ ন ভজিলে সখা হ ঘরকু সুন্দর সেনা ঘরণী থিলে অতি সুন্দরী দিসলে সোনা রূপা হীরা মতি মাণিক্য পিঁধলে কিছু লাভ নাই ছিলাবনে এন্তি নিজর চিপকি স্বামী মরবে নিজর স্বামীଙ୍କର যে সেবা নিকলা যেতে সুন্দর যদি দিসলে হেলে কা করব সখা স্বামী গতি মুক্তি স্বামী যে সম্পত্তি স্বামী যে মুকদরি বাট স্বামী হেলে দেবতা সদৃশ সেতি লাগি মা মানে নিজর স্বামীଙ୍କର কথা পদ কহিদেলে কেবে ডবল ফিরে নি দেব বর্তমান সহি করে রহি যাব কেবে বি সেতি লাগি অতি বড়ি জগন্নাথ দাস শ্রীমদ ভাগবত রে কইলে কে বলে কহলে ভাগবত রে কা বলি গুরুপদ কহলে কে বলে বৈকুণ্ঠ সমান অটে সেই ঘর বৈকুণ্ঠ সমান অটে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ যদি পরস্পর স্নেহ যদি ঠাই নিরন্তর ঠাই নিরন্তর সখা বৈকুণ্ঠ সমান ওটে সেই ঘর তুমি যদি ঝুপড়ি ঘরে রহুছ বাপা কিছু কথা নাই কিন্তু নিজের পরিবার যদি কেবে বি তুই তারে রা নাই সদা বলে ভাই ভাউজ ভিতরে কলি নাই মা বাপা বিষয়ে কেবে কলি নাই কেবে কেবে নিজের ভৌণী মধ্যে কলি নাই नाही সদা সর্বদা যাহা ঘরে প্রেম থাকে সেটা হলা স্বর্গর বৈকুণ্ঠ ভুবন ঠারু সমান समान समान সেতি লাগি কহিলে মা মানে ন দেব ধন জন কহিব অমৃত বচন হসি করি কথা পদে লাগবাতি কানা ক্ষতি হচ্ছে তো नहीं देले नहीं देबो हंसी करी কথা হেবো हंसी करी সখা হো এবে তোমার বটারি ধর সখা हाँ हाँ केनटा भी गोटे डिसाइड करो एकरे बोटा हेले करो नेले सांटा नेले हे खोल ढोल के देखो और मोर शरीर के देखो ओही बोले सांटा पट्टाती एंती सांटा पट्टा कर दली देबो बेले मोर मा जन्म करी छे 365 बरस जीबू बोली करी हाँ हाँ हे सब बरस कटी जीबा मु तो 60 70 ने ढाणा ना सत्य बोलो तो सखा हो तमर बटारी धर सखा
আহা মনরে ভবন্তি মুরালি ফুকা রাধা সহজে ওঠে বিবাহিতা দুতিকু ডাকিলে জীবতা পাশ ମୋ ମନ କଥା କହିବ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏତେ ଭାବି ନାରାୟଣ ଦୁତିକୁ ଚିନ୍ତିଲେ ଆସ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରିୟ ସହି ଦୁତି କାଗ ତୁମ୍ଭେ ଲବି ବହି ଗପ ଗରି ଗୋ ସଜରେ ଦୁତି ଗୋ সবই কমে যাবে কমিଯିବ। উচ্চতা ବି କମିଯିବ হয় গো ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ কবি ভীম ভোଇ ମାଲିକାରେ ପଦେ କଥା কাই বলি গো আসিছু একলা হই রে পাগলা জীব বি একলা হই গলা বেলে কেহি সাঙ্গে নাই যান জীব তুই মশালা আসিছু শূন্য হই জীব বি শূন্য হই শূন্য হই মর্ত্য মণ্ডଳରେ জন্ম হই হ্যাঁ দেবতা হেলে ମଧ୍ୟ মরই ননি হ তো কলি যুগরে ভীম ভই কাকানা ঘটি পারে বলি করে কবি লিখিছন কানা লিখিছন আগ ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কে হইবে